नाट्यारम्भे वारिवाहे वने वस्तुनिषेधने कुचस्थले निशायां च नद्याम् अमरमण्डले तुरङ्गे खण्डने वायु शयने गमनोद्यमे प्रतापे च प्रसादे च चन्द्रिकायां घनातपे कवाडपाडने सप्तविभर्त्यर्थो तरङ्गके वीथिप्रवेशभावेऽपि समत्वे च अङ्गरागके आत्मार्थे शपथे तूष्णीभावनिदर्शने तालपत्रे च केडे च द्रव्यादिस्पर्शने तथा आशीर्वादक्रियायां च नृपश्रेष्ठस्य भावने तत्र तत्रेदि वचने सिन्धौ सुहृदिक्रमे सम्बोधने पुरोगेऽपि खड्गरूपस्य धारयन् मासे संवत्सरे वर्षदिने संवर्जने तथा एवमर्थेषु युज्यन्ते पताककरभावने।